राधेश्याम। तो फ्रेंड्स आपण मानक पाई हिलिंग सेशन मु फ्री रे नहीं आसी दिन 3टारे मो ग्रुप रे जो माने ऐड अछंती से माने कंटिन्यू करूचंती ओ जदी आपण माने चाहुचंती करिया पाई तो आपण मध्य मेसेज करि परिबे। हिलिंग विषय रे मु आज आपण को किछि कहबा को चाहूची जे आमे हिलिंग काहे की करबा दरकार। जे पर्यंत आपण को मन रे कोनोसी एक नेगेटिव विचारटी बास करि थाए से पर्यंत आपण को लाइफ रे आपण कोनोसी दिगरे आगो को बढ़ी पारंती नहीं। काहेकि ना सेई विचारटी आपण को सबु बेले अटकाई देई थाए। जो पर्यंत सेई विचारटी मन रे रही थाए सेई पर्यंत आपण कोनोसी दिगरे आगो को बढ़ी पारंती नहीं। ସେଥିପାଇଁ ହିଲିଂ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଖୋଲା କରିବେ ନାହିଁ, ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାରକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଚାରଟି ଏକ ବ୍ଲକେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଓ ସେଇ ବ୍ଲକେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହିଲିଂ ଶିଖି ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ଓ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ହିଲିଂ ଶିଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ସକ୍ସେସକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଇପାରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।